إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم ياسين الدراجي تلميذ السنة الأخيرة سلك الهندسة المدنية. إن شاء الله اليوم غادي نشرحوا الدرس ديال لا ريزيستانس دي ماتيريو. إن شاء الله غنبداو بدي جينيراليتي الأساسيات. على بركة الله. دونك لا ريزيستانس دي ماتيريو ولا الار دي ام كما كنقولوا ليه كلشي هي واحد لا برونش، سي اون برونش دو لا MMC. MMC, c'est-à-dire la mécanique des milieux continus. D'abord, RDM, il y a la branche de la mécanique des milieux continus. Il faut savoir que c'est une science expérimentale. Science expérimentale اللي هي واحد العلم تجريبي. يعني هو سي فري كنديروا واحد ليتود اناليتيك، زعما كنديروه في ورقه وستيلو، كنديروا لو كالكول مانيوال، ولكن هو اون فري سي اون سيونس اكسبيريمونطال. داكشي اللي كنديروه مانيوالمون il existe vraiment في الحياه ديالنا اليوميه. باغ اكزومبل درنا اون ايتود دين بوتر، هذيك لا بوتر ça existe في واحد الباتيمون. دونك c'est une science expérimentale. Donc RDM هي واحد لا برونش de la mécanique des milieux continus. هي واحد لا science expérimentale. Il faut faire attention لواحد الحاجه ملي كنبغيو نديرو شي étude ديال résistance des matériaux. Il faut faire une bonne modélisation. باش يكون عندنا الكالكول كوريكت 100% خصنا نديرو une bonne modélisation. c'est-à-dire دابا عندنا شي بغينا نموديليزيو باغ اكزومبل واحد لا بوتر مع دو بوتو، و اون فري لي زابوي ديال دوك لي بوتو كاينه اون ابوي encastré ou la deuxième c'était une appui simple, on a une appui double. OK, mais au moment de la modélisation j'ai درنا pour faciliter le calcul ou là pour une raison on a considéré les deux appuis simples ou la double, ou là quand encastré double ou درنا deux encastrés. المهم درنا faute في la modélisation، يعني الكالكول كله غادي يكون ان كالكول ايروني، غيكون غلط à 100%. دونك ردوا البال لا موديليزاسيون. خصكم داك الموديل ديالكم، لا موديليزاسيون هي موديل، داك الموديل ديالكم يكون لو بلو بروش ديال لا رياليتي، يكون كي ريبريزونتي لا رياليتي. دونك خصو يكون قريب لا رياليتي باش يكون عندكم داك الكالكول صحيح. نجيو دابا لديفينيسيون الميكانيك. الميكانيك فو سافوار كو كاينين كتقسم لجوج ديال لي بارتي برينسيبال. كاينه لا ستاتيك. La statique, c'est-à-dire que le corps étudié est en repos. Le corps étudié est en repos. On peut écrire ça mathématiquement. On peut écrire que la somme des forces extérieures est égale à 0. Vecteur nul. Si on fait vecteur. يعني لا ستاتيك داك لو كور اللي كان ايتوديو كيكون اون روبو، ما كيتحركش، ما كاينش دي موفمون. هذا بالنسبه لا بروميير بارتي ديال لا ميكانيك. لا دوزيام بارتي bien sûr c'est la dynamique. Et bien sûr la dynamique باينه que le corps étudié est en mouvement. Le corps en mouvement, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures est égale à quoi? Est égale à M fois A. M c'est quoi? M c'est la masse.
où l'unité d'IA c'est de kg, au A c'est l'accélération de pesanteur. Ok, et l'unité d'IA c'est du mètre sur seconde carré. Ou l'unité de la force, bien sûr, c'est du newton. Kilogramme fois le mètre sur le carré, ou là, le kilomètre, le kilogramme fois le mètre fois seconde moins 2, il donne le newton. Voilà, on peut l'écrire ici. Le newton est égal au kilogramme fois le mètre fois seconde moins 2. هادو ما تردوش دابا البال لي فهمتي سي تري امبورطون لي زونيتي ولكن دابا حاليا فهمتي خذوها بحال هكا ابخي غندير واحد لا فيديو اللي غنشرح فيها بيان لي زونيتي وغادي تفهموا اكثر دونك الا عندكم مشكل في لي زونيتي ماشي مشكل غادي تفهموا اي سي تري امبورطون لي زونيتي راه كيديروا مشاكل كبير في لي زيكزيرسيس دونك سي تري امبورطون ان شاء الله غندير اون فيديو غنشرح فيها مزيان لي زونيتي دابا كنجيو لا فورس. Qu'est-ce qu'une force? La force, c'est une action mécanique. Mécanique capable de créer quatre choses. Action mécanique capable de créer soit créer un mouvement, la force c'est l'action mécanique تقدر تكريينا واحد الموفمون دابا ان اوبجي بحال هكا وكاين واحد لا فورس كتكريي ان موفمون ça c'est de 1 كاينه modifier un mouvement يكون دابا مثلا تصور دابا ان اكزومبل دون لي ماتش دو فوت كتكون كره جايه وشي جوار كيضربها يعني كره اللي ديجا لو بالون اللي ديجا اون موفمون où le joueur qui est appliqué à la force, il change il modifie son mouvement. Ça, c'est la deuxième chose que l'action peut dire. La troisième chose, c'est maintenir encore en repos. Il y a شي objet جاي كيجليسي مع واحد لا بونت وانت حبستيه ما خليتيش ينزل. لا فورس اللي ابليكيتي على داك لوبجي بور بوت اشنا هو لو بوت ديالك هو مانتونير داك لو كور اون روبو تخليه ما يبقاش يتحرك تخليه تبلوكيه في بلاصتو. هذه هي لا فورس اللي بور بوت دو مانتونير ان كور اون روبو. Et la quatrième chose c'est créer une déformation. La force, il est pour but de créer une déformation. Par exemple, je éponge à fidique, une éponge ou rectilienne. Donc, l'éponge qui déforme, ou appliquer une force. Donc, une force comme résultat une déformation. Une force est capable de faire. La force, c'est une action mécanique capable de créer un mouvement, modifier un mouvement, maintenir encore en repos, ou la créer une déformation. Ok. D'abord, je les caractéristiques d'une force. Déjà, on va la modéliser. Par exemple, on va هذا بالنسبة لأن هذا واحد l'objet, واحد solide. En bleu, on a la force ديالنا. Ça c'est la force. Ok. Donc, باش كتميز هاد la force. كتميز أول حاجة بune direction. C'est-à-dire داك لو trajectoire معاش غادي لا فورس. دابا هاد لا فورس فوالا لا ديريكسيون ديالها هي هاد لا لين معاش غادي لا فورس. Ça c'est la direction. Par exemple, on va supposer que هادي واحد لا فورس X. OK. اشنا هي لا ديريكسيون ديالها هي هاد لا لين. Et ainsi de suite. Quand force comme ça غتكون هو داك لو trajectoire معاش كتمشي لا فورس. Ça c'est la direction. Deuxième chose, c'est le sens. Le sens de la force adna F, c'est de la gauche vers la droite. Il a besoin de des points anguleux de A vers B.
يعني خصك توري le sens ديال la force. OK, de A vers B ou de la gauche vers la droite. Et souvent quand on le modélise par un vecteur. يعني faire de la direction. Troisième chose, c'est l'intensité. L'intensité. Ou là, des fois, quand les des bouquins, la norme. La norme, en fait, quand on en newton, il y a la quantité de la force. Il y a des shidda de la force. Par exemple, l'intensité de la force F, maintenant, c'est 50 newtons. Il y a shidda b'chal quand appliqué au la force. C'est 50 newtons. Ça, c'est l'intensité. Au cas de la dernière chose, c'est le point d'application. Le point d'application, c'est le point vraiment de la force. Généralement en contact avec le solide ou avec le cordienne. C'est le point d'application. On a fini de la force. Ok? D'abord, les caractéristiques de la force. D'abord, la contrainte. La contrainte, comment on va définir la contrainte? La contrainte, c'est une force sur une section. Une prochaine vidéo, les hypothèses le calcul RDM. L'hypothèse, c'est l'hypothèse de Navier Bernoulli. L'hypothèse, tout simplement, la formule c'est que la contrainte est égale à une force sur une section. C'est si simple que ça. C'est très important. La force, c'est en newton, ou section, c'est en mètres carrés, ou la centimètre carré. Et la contrainte, c'est qu'une unité, newton à la mètre carré, ça donne quoi? Ça donne du pascal. Voilà. بالنسبة هادو الجينيراليتي ديال la résistance des matériaux. ان شاء الله نخلي لو كور لتحت في لا ديسكريبسيون ونقول لكم ان شاء الله حتى لا فيديو الجايه بيكون sûrement on va avancer dans l'explication. يلا في امان الله.